जदि प्रकृत कृष्णचंद्र भगवान हिथिबे मते ई कथाटा कहबे जे राम सीता विवाह हला बेल के सीतार बयस थिला केते और रामकर बयस थिला केते और केन पुराण थेटा प्रमाण अछि ई कथा जदि मते कहि देबा कृष्णचंद्र भगवान अछि तुमे बोले कि विश्वास कर सत्य बाबू रे कहि दम सखा कहि दम तो बाबू आग दुती आगे कहती श्री कृष्ण का सुना मोर दुती धना और दुती आगे कहती श्री कृष्ण का सुना मोर दुती धना जहाँ मत पचारी पुना का सुना मोर दुती धना अरे दुती आगे कहती श्री कृष्ण का सुना मोर दुती धना जहाँ मत पहुँचा दिलो पूरा गा सुना मधुती धना गुटे गुटे करी गो गुटे गुटे करी गुटे गुटे करी गो गुटे गुटे करी गुटे गुटे करी कही भी पूरा गा सुना मधुती धना दुतिया के कहते श्री कृष्ण का सुना मधुती धना आगो वेदवती रूपे जन्म होइथिला कि जानिछो आगो वेदवती रूपे जन्म होइथिला सही के तो जाने सीता आगो कते गोटी गोटी करी कहू अछि सुनो तार जन्म काल कथा रे सजनी तार जन्म काल कथा तारा जन्म काल कथा रे सजनी तारा जन्म काल कथा जेतेबेले सैनिक काना हितला जानिछु वेदमती रूपरे माता सीता जन्म लेथिले अच्छा अच्छा पहला को ताके होतला 14 वर्ष जेतेबेले 14 वर्ष होगला तपोवन रे तो केनथाना करथले तपस्या जानिछु वन रे करथले तपस्या तो सही समय रे काना हिचे सही समय रे काना करछ तपोवन रे जेबे तप करछ सही समय रे रावण काना करछ ताके दुष्कर्म करबा लागि चुराबा लागि चेष्टा करछ सही समय रे वेदवती काना करछ विष्णुकर लीन रे तपस्या करछ सही समय रे ताकर सारा ब्रह्म के विसर्जन कर देले तो जेतेबेले विसर्जन कर देले मृत्यु सरी पड़ी रहितला अच्छा अच्छा सही मृत्यु सरी के काना करछ आग मृत्यु सरी धरी सही दुष्ट रावण जे लंका को जे नहीं गोला आग लंका पूरे नहीं ताकु जे रखिला सुना मरना बचाला रे सजनी सुना मरना बचाला सुना मरना बचाला रे सजनी सुना मरना बचाला तो जितेबेले लंका के लेकर रखी दी छन अच्छा अच्छा देख तो ए झियो के मृत्यु सरी बही पड़ीछे हेले मोर स्वामी कहला जी जानि नहीं पारले आनी करी ने रखी छन
ତାହା ଦେଖିକରି ମନ୍ଦୋଦରୀ କାଣା କରିଛନ୍ କାଣା କବା ଆଗ ସୁନାର କଳସ ତାକୁ ଭରି ଦେଇ ସୁନାର କଳସକୁ ବନାଲେ আচ্ছা আর তাকে ভরি দেলে হয় গা আগ যমুনারে দেলে ঠেলি আগ যমুনারে সহি 14 বর্ষ সহি আগ যমুনারে সহি 14 বর্ষ সহি রহিতিলা সাই কহি গো সজনি রহিতিলা যমুনারে যমুনারে রহিতিলা রে সজনি 14 বর্ষ ভাসিতিলা সয়নি বাবা ইনে তোমার গোটে হিসাব হেবা হ্যাঁ গো তো রামଙ୍କୁ কেতে বর্ষ হউথিলা কেতে গবা এবং সীতাকে কেতে বর্ষ হউথিলা হয় হয় তো যেতেবেলে বেদমতী রূপরে রাম যেতেবেলে সীতা জন্ম নেইଥିଲେ হ্যাঁ তো সেই সময়ে বেদমতী রূপরে স্বর্গরু আইଥିଲେ বেদমতী রূপরে তপস্যা করুଥିଲେ আচ্ছা 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 তো বৈকুণ্ঠপুরରୁ ଆସିକରି বেদমতী রূপরে তপস্যা করুଥିଲେ 14 বর্ষ 14 বর্ষ 14 বর্ষ 14 বর্ষ যেবে হইছে বেদমতী তপস্যা করুଥିଲେ সেই সময়ে রাবণ যাইকরি তাকে চুরে নিଥିଲେ বিশ্বলীন করি করে সেটা মৃত্যু সরি পকাইଥିଲେ আহা তাকরে জীবন থাই ব্রহ্মরে বিশ্বলীন করଥିଲେ তো মৃত্যু সরি পড়িଥିଲା রাবণ নেই করে যাইଥିଲା লঙ্কা হয় গা তো রাবণ যেতলে নিଥିଲା তাহা দেখিকরি মন্দোদରୀ কাଣା করଥିଲେ তাকু গুটে কাଣା করতে সোনার কলস আচ্ছা সেই কলস ভিতরে যেনতা কি বাবা মনকে এবার জগরে বাবা মনকে যেনতা ভরি রহিছন সেনতা ভরি দিଥିଲେ হ্যাঁ বাবা মনকে যেনতা ভরছন আর উড়ে করছন সরাই নাই আচ্ছা। সেনতা ভলিয়া কাଣା করଥିଲେ বাবা মানে ভরি করে সে যমুনারে ঠেলি দিয়েছিলে হয় হয় সেই সময়ে যমুনারে 14 বর্ষ রহিଥିଲେ এবং বেদমতীকে 14 বর্ষ হউতা 14 14 কেতে হেলা 14 14 48 হ্যাঁ 48 বলতে আগো কেন কানা তেল দছ তুমি হয় গা আমি 48 বলবাটা তো 48 লইছে গো 14 14 28 হেলা 28 28 বর্ষ হিসাব করো হয় গা তো কানা হইছে কানা গা বাবু আগো যমুনার তলি ভাসুথিলা সহি ভাসি ভাসি যাসিলা আগো বাল্মীকি আশ্রম রে তপবন রে যে আগো বাল্মীকি আশ্রম রে তপবন রে বেদমতী পহচিলা রে সজনি তপবন রে রহিলা তপবন রে রহিলা রে সজনি তপবন রে রহিলা যেতেবেলে ভাসি 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 আসিকরি যে বাল্মীকি তপবনরে পৌঁছি গলা হয় হয় তো সে মাঠিয়ারে যেতেবেলে ভরি দিছিলে হয় গা তো সেই বেদমতী ভাসি ভাসি আসিকরি বাল্মীকি তপবনরে আসে আচ্ছা আচ্ছা তো বাল্মীকি তপবনরে 14 বর্ষ তক তাপি হিগি রহিগলা বালিনি আচ্ছা আচ্ছা 14 14 28 আর ই 14 কেতে হেলা কেতে হেলা গো মামু 28 28 90 ই 90 কেতে গো মুই আগো 28 28 14 14 28 14 তার 14 42 হেলা 42 হেলা কি মতে হিসাব করে করব নাই মুই কমাই দেমি নালে বড়াই দেমি তো কানা হইছে যেতেলে 42 বর্ষ হই যাইছে হয় হয় তো সেই বেলে কে কানা করিছ কানা গো বা হ্যাঁ সেই বেলে কে জনক ঋষি তাকর যজ্ঞ করবার লাগি আচ্ছা আচ্ছা তো নঙ্গলরে চাষ করুଥିଲେ হয় হয় তো সেই সময়ে কানা হইছে তাকর নঙ্গলরে বাজি যাইছে হয় সেই সময়ে বালক রূপ ধরি সেনে বাহারিছে আচ্ছা আচ্ছা তো তাকে হউতলা দুই ঠারি সেনা 14 সেনা 14 28 সারি 14 42 বর্ষ পরে বাহারিছন মাতা সীতা ভূমির জন্ম নেলে মা 42 বর্ষ পরে 42 বর্ষ পরে তো তাকর ব্রহ্মକୁ বিশ্বলীন କରିଥିଲେ তেণু করি বালক রূপে ফেরকা জন্ম নেলে আচ্ছা আচ্ছা তো নেই মরিগির সে বেলে জন্ম হইছন হয় হয় তো কানা হইছন কেতে বর্ষ হেলা 42 বর্ষ হেলা হয় গো আগো 42 বর্ষরে সীতাকু পাইলে আনি পালি পুষি বঢ়াইলে অতি যতনরে জনক রখিলে আগো অতি যতনরে জনক রখিলে সীতা বলি নাম ধরে গো সজনি
सीता बोली नाम देले सीता बोली नाम देले सजनी सीता बोली नाम देले ताको से चंद्र बदन देखिकरी सूर्य पर चमकर से रूप गुण देखिकरी ताके सीता बोली लेबिथिले जेतु जनगानी के रखिथिले बोली ताके जानकी ताको अनेक ना दे लाढ़े गेले ताके पालुथिले बोली ताके जेतेले जेल ना दिकरी गेल ना दिकरी ताकुथिले तो जनक जे घरे केते बेला स्तर हैला आगो जनक घर रे 14 वर्ष रही सीता विवाह थिले आगो जनक घर रे सीता विवाह 14 वर्ष पर करी थिले आगो धनु भग्न करी सीता विवाह करे आगो धनु भग्न करी सीता विवाह करे सुनु था मन दई दूती सहे पुराण रु देवी कहे जेतेबेले धनु भग्न करी जेतेबेले श्री राम विवाह होतले सेबेल के राम के केतेबेले सह होतला राम के 14 वर्ष होतला तो जेतेबेले 14 वर्ष होतला तो सही समय रे तो तपोवन रे रहितला 42 वर्ष होई जाइतला तो आसिक जनक घर के रहिला सेना फेरगा 14 वर्ष पर सीता विवाह अच्छा तो केते वर्ष हला 56 हला सीता के होतला 56 वर्ष एवं राम को होतला 14 वर्ष ये माते कथा बोली कथा कहूचु का बाबू गे लाहे लाहे दे ई 14 वर्ष आ पिला के देख और 56 वर्ष आ माईजी के देख कोटी होउची ए पिला पले आला 14 वर्ष आ बोला 14 वर्ष वाला तो तुम्हें इधर ए बाबू पलो तू अच्छा आगो सीता को 14 वर्ष राम को 14 वर्ष होइला ग सीता को 56 बुझाई कहिली तते ग सुनता जन्म कथा अरे गोटी गोटी करी गो गोटी गोटी करी गोटी गोटी करी गो गोटी गोटी करी गोटी गोटी करी जदी कहि रो सुन से काल कथा अरे गोटी गोटी करी जदी कहि रो ताक जन्मर कथा सखा ए बाबू दे हेला के मुड़ी पजरे देखो ननी बालू छे बड़मा नहीं बालू देखु जागो आबो ओ प्रकृति तुमको 14 वर्ष होतला हां सही मते 14 वर्ष होतला और सीता के 56 वर्ष होतला 56 वर्ष होतला बोले मामू प्रकृति एटा कृष्णचंद्र भगवान गो हगो आबो हां काना बोलथलो जे तमर माई के सत्यान दले जे चले हां सही ताकर बिना तो तुमकर काहे लागे डाकी ठीक बार का हमर छुआटा भी आसला न कान रे का करबे ई कथा लागे तो तुमके डाके जानि छै सही नहीं एटा तो से कहिसन भाबर कथा को सही जीवाटा जिमी सही नहीं एटा तो से भाव कहिसन हां तो गवा हे हे काना ही जानि छ काना गवा आगो भाग ओ एटा मोर मां के नुहेगा बोली छुआ मुंह के देखू जे मां बोल पूरा काहे ले आनी हेला मोर तो कर उतरै दिगनी छुआ देखता मां उतरै छै सही नहीं काना ही जानि छ काना गवा
আগো ভাবে ভাবে বন্ধা গো ভাবে ভাবে বন্ধা গো ভাবে ভাবে বন্ধা হয়ে হয়ে আরে ভাবে ভাবে বন্ধা যুগাল দুহি সজনী গো কৃষ্ণ প্রেমে শ্রদ্ধারাই সজনী গো কৃষ্ণ প্রেমে শ্রদ্ধারাই যুগে যুগে বন্ধা যুগে যুগে বন্ধা যুগে যুগে বন্ধা যুগে যুগে বন্ধা আরে যুগে যুগে বন্ধা যুগল দুহি সজনী গো কৃষ্ণ প্রেমে শ্রদ্ধারাই তুমি কার বুঝি পারুছ মোর কথা মোর দুঃখর কথা টিকে হলে বুঝতে বলে জানি পারত মামু তুমি বুঝুছা আমার ছুয়া বিনে বুঝ দেখো দেখু তো আগে গছ খুঁজে পরিবার পুষ্প সুন্দর গো সে পরি রাধা মোহরে আর গছ খুঁজে পরিবার পুষ্প সুন্দর গো সে পরি রাধা মোহরে আগো গছ খুঁজে পরিবার পুষ্প সুন্দর গো সে পরি রাধা মোহরে গছ খুঁজে পরিবার সুন্দর গো সে পরি রাধা মোহরে ঘন পুষ্প কাশি মোর সুন্দর দিশই গো সুন্দর দিশই ঘন পুষ্প কাশি মোর সুন্দর দিশই গো সুন্দর দিশই দুতি গো আর তাকতি না মুই না পরে রহে সজনী গো কৃষ্ণ প্রেমে শ্রদ্ধারায় तो बाबू रे हेले गुटे कथा दिया के और दिया के नहीं छाड़ू आज सजनी के भी पचरा मा आम के जे पचरा आमो टाकाना थुतना और ताकोटा सिरमुख बाबू रे आगे बाबू ओ हमर छुआ ना रे हरि बोलते देई दियो नहीं जे काना तमरो दुतिर छुआ बोल का छुआ तो बाबू रे हमर सही दुती सजनी ताकर छुआर मनोकामना पूर्ण हो बोला आनंद के बा सही मां सरस्वती विद्या भंडार दो बोला आनंद के बा एही गारो देवा दिन मंगल करू बोला आनंद के बा ताकर चला पथरे पुष्प पुष्टि हो बोला आनंद के बा सही मां दक्षिण काली घंटा गुड़े रखी थे बोला आनंद के बा सही मां आदि माता घंटा गुड़े रखी थे बोला आनंद के बा ए प्रभु हनुमान ताको घंटा गुड़े रखी थे बोला आनंद के बा बोलो भाई प्रेम से बोलो भाई प्रेम से सही राधा कृष्ण सब बोले आशीर्वाद करो बोलो आनंद के बा बोलो भाई प्रेम से आगो सुन सुन दुती सहे सुन मरधन आगो सुन मरधन आगो सुन मरधन तो बाबू आज धुती के छाड़ी देवा बोल आज छोड़ाती आज जहाँ भी हो लड़ाती तमा लागी हंता हो सका हो आग सुन सुन दुती धन सुन मरधन
सुन सुन दुती सही सुन म वचन आग प्रश्न एक पचारिबी कहिदेव पुण कहिदेव पुण आग कहिदेव पुण सुन सुन दुती धन सुन म वचन तो बाबू हो আর কৃষ্ণ কর সঙ্গে দুতি করির রাস কৃষ্ণ কর সঙ্গে আগ করিছিল রাস কেউ কুঞ্জরে করিছ কহ গবচ আগ কেউ কুঞ্জরে করিল কহ বচ তোতে কেতে বয়স গো হেউথিলা কহ মতে কেতে বয়স গো হেউথিলা কহ तो बाबू रे काना हिचे नहीं छो आग एही कथा बुझे कहि प्राण सही आग सही तो बाबू आग एही कथा बुझे कहे प्राण सही आग सही केउ गुजरा सलीला करिथिलु तुही आग तुही कृष्ण करू केते वर्ष हेउथिला कह आग कह तोते केते बयस हेउथिला कह आग कह तो बाबू रे हेला गुटे कथा एही मोर दुती सयनी तो कृष्णकर संगे रासलीला करिथिले तो केउ कुंजरे रासलीला करिथिले तो बाबू रे सेई समय नक्षत्र कहिबे सेई तिथि बार कहिबे तो कृष्ण के केते बयस होतला से समय रे आर ताकर के केते बयस होतला से समय रे बाबू रे गुटे पोर संगे जदी रासलीला करूछन बोले पुओ के केते बयस होतबा हेता भी जानि थिबे आर ताकर के केते बयस होउछे हेता भी जानि थिबे ई कथा बुझै करी कहबे देखलियो जार इज्जत महत किछि नै थिसी जार मान महत किछि नै थिसी एंता पर्सनल मैटर कथा माने आसिगिर 5 रुपया कहसन ई घरर कथा भोटारे आसिगिर ढिलसन आगो कथा ना गो झुमु हैं ई कृष्णचंद्र भगवान बोलछु ने ई तार इज्जत महत छै कागो छी 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 होय गो पर्सनल मैटर में नानीगिरी भोटारे कहसन का आगो फेरी जा रे नगर तर तो जाति कुल नहीं बन शंकर तर तो इज्जत नहीं बन शंकर रे फेरी जा रे नगर ए बरा फेरी जा रे नगर बाबू देबे এটা ডকেট কলা হইয়া করছ নাম কে এ বা কুচি বি দেবা খেতে বলে আমি করব তুমি কইলে ভাল লাগছি আমি बाबू रे आमे कहले चरचरासी तमे कहले भल आगो फेरी जा रे नगर एमर फेरी जा रे नगर तो जाति गुण नहीं बनो सागर तो इज्जत नहीं बनो सागर फेरी जा रे नगर ए बाबू तमे काना काना को तमे हमके डरौ छ आखिर टुई दानी डकैत करू छ उची देमी
তোর তো জাতি কুলা নাহি বলস কররে ফেরি যারে না গর এমর ফেরি যারে না গর এমর ফেরি যারে না গর କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିବାର ଜାଣିଛୁ କେ ହେଲା ଯେ ଆଗ ମଥୁରାର ଜନ୍ମ ହେଲୁ ରେ ଗୋପପୁରରେ ବଢିଲୁ ଗୋପପୁରରେ ବଢିଲୁ ए बाबू की रह है गो मैं मथुरा रे जन्म है की गपपुरा रे पढ़ा ଯେ କା ହେଲା ବୋଲୁଛ तमर बार जो छी भाई मोर जाऊ कि नहीं जो मोरटा जाउछ ना गो मन देई सुनु तो आग मथुरार जन्म हेलु रे गोपपुରରେ बढिलु गोपपुରରେ बढिलु आगो तुम्हें माल लागबार भुलिया तुम्हें व्यवहार करू केनता कहि दे আমার আমার জীবন ধন্য केनता দুই দুইটা পাই দিও সারে মলাবি আর সারে থিবে ओहो सारे मरि गला आर सारे रहबे সারে মরি গলে সব आगा कचर कचर होछ जे हैं प्रश्न उत्तर बोलछ तुमरो नसार मा बुआथले का दुख दादरा पुरजे सकाल बेला आगर ना पांटी के देबे आगा खुडी थिट्टी के देबे बोली मागी जाची के खाइसी 3 दिन हला मन न चलुची आगा दुए तोर मारे दुए तोर बुआ आर दुए तोर मारे दुए तोर बुआ जति कुला नहीं बसा कर फेरी जारा ना कर ए मर फेरी जारा ना कर मामू पिला जाना पचरे थिले हेला का पचरा तो হেলা কা বলছি জুড়ে তোর মার জুড়ে তোর सुनी नहीं बढ़िया बुझा ले होय गो मामू जदि दुति कृष्ण रास केन दिन होइतिला केन तिथि होइतिला का बार थिला केन कुंजर होइतिला आ जदि दुति कृष्ण रास होइतिला दुति के केते वर्ष होउतिला कृष्ण के केते वर्ष होउतिला इटा पचरी छनी ठीक कथा हेंती तो इज्जत महत गलानो ना दुति कृष्ण रास कहिमी हेला राधा निके ना जामु तुम ठन रहिमी तुम ठन रहिमी मते वाला तू करसु आ राधा के बारे मामा बोले बोले बड़मा आगे को मी बड़मा मी ता दी छे देखली जे मामू मन ध्यान दिगरी सुन तो बोलो एइटा हरि बंश ग्रंथर कथा होय गइटा हरि बंश ग्रंथर कथा इमुकति पसराइटा मुकति पसराइटा इमुकति पसराइटा मुकति पसराइटा इ माटी पिंडटा ग माटी पिंडटा एटा हरि बंश ग्रंथर कथा আচ্ছা एटा हरि बंश ग्रंथर कथा एटा हरि बंश ग्रंथर कथा इमुकति पसराइटा ग मुकति पसराइटा मुकति पसराइटा ग मुकति पसराइटा माटी पिंडटा ग माटी
কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান দিনটা কেনতা কলে জানিছ তো আগ দিন গল কুঞ্জ বন মোহন বসিব জান রাধা নামকে ধরি গো ডাকিল হে গিরিধারী দিনে গল কুঞ্জ বন মোহন বসিব জান রাধা নামকে ধরি গো ডাকিল হে গিরিধারী সহিন পারিলা বৃন্দ সহিন পারিলা বৃন্দ ভানুর সুতা গো ভানুর সুতা এইটা হয় রে বতর কথা এইটা হয় রে বতর কথা মামু গো কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যেতবেলে কুঞ্জবনের বংশী বজালে সে রাধা সহি নাই পারলে আর কানা চিন্তা কলে তাঙ্কর আত্মা ভিতরে জানিছ চিন্তা করলে আগ রাধা মোর পাশকে গলা গো কানুকে বেটা বহেলা তাহার ভূষণ পিঁধিলি গো নচিনি লবণ মালি রাধা মোর পাশকে গলা গো কানুকে বেটা বহেলা তাহার ভূষণ পিঁধিলি গো নচিনি লবণ মালি রমণ করিলা মতে রমণ করিলা মতে নানারা বেটা গণগর বেটা এতে লাজা লাগুছে এটা মিছর বাবু এটা সব মিছ ধর তো ক্রিয়া করতো এই ঢুলিয়ার মুখ ধরি করি বলতো হেইটা হয় রে বতর কথা এইটা হয় রে বতর কথা যেতেবেলে দুটি কৃষ্ণ রাস হইছিলা কেন তিথি কেন বার কেন মাস থিলা বলি পচরউছিলি নিকা আগ অশ্বিন পূর্ণিমা দিন গো গুরুবারতে জানা তর তম গর্ভ করিলা গো খোজকার জনমিলা তর তম গর্ভ করিলা গো খোজকার জনমিলা ওঠানবে পুষ্টা দেখো ওঠানবে পুষ্টা দেখো জানা লেখা গো জানা লেখা আগ কলিও কারর বাবা আগো মতে याद नहीं ला बल मैं आग लगी दी কলিয়া কারো কলিয়া বইনি কান্তা না সে কলিও কার বইনি মুই যে কলিয়া না পড়লে ভারী কলা হাতা কাম হেইটা হয় রে বতর কথা এইটা হয় রে বতর কথা
ইটা তো কহিনি কেনতি থি কেনবার থিলা বলি করি হেলে দুতি কে কেতে বর্ষ হউথিলা আর কৃষ্ণ কে কেতে বর্ষ হউথিলা যেতবেলে রাস কলা বলি বলি পত্রউথিলে হগা কৃষ্ণ কে হউথিলা 6 বর্ষ আর মতে হউথিলা 50 বর্ষ ই 50 বর্ষিয়ান বুড়ি কে দেখো আর 6 বর্ষিয়া পিলা কে দেখো বিশ্বাস করবু এটা কম নটনটিয়া নুহে গো মামু হয় এন্তা দিশুছে কলিও কারো আটা তো গুটে কই তা করাড়ু যে আগো বাবু গে যে বিশ্বাস লাগলা গাগো পিলা হেই থিবা যে মুই সেবেল কে আগ ভাল লুমি দেখি মি জানি নি পারতো নে বুঝি পার হ্যাঁ ঠিক আছে কা বলা জানে জস নি হেবেল কে আগ লুমি দেখি এতে এতে কথা হেগরি দি ফের বিজো যে শুনা তো যা জীবনটা জিমি মোঠানে তোমার মন নাই না মুই জানুছি হেলা মুই জানা বলা তানা দেই পারব কা বাবু রে এবে এবে বুঝি পারবো ই গুটে কথা কইতিলা যাই কি ফিরি সাতানো হেতা কা মামু গো আমার রসিয়া পিলা আমার রসিয়া পিলা আর রাধা দেবী জবাব হেলা গে এ মুই মোঠানে ঘা করতাম এ বাবু পোলাবু মতে কানালা চদব ভোলা রসিয়া গে মামু মিলা কানে কানে লাঞ্জ মাগুছে হ্যাঁ লাচিয়া যোগ হেলা নরে বুয়া কা কর মার মামু গো যাহা আমার রসিয়া পিলা আমার রসিয়া পিলা আর রাধানি দেবী জবাব হেলা গো মতে কানালা চদব ভোলা মতে কানালা চদব ভোলা রসিয়া গো আহমদ তুকা সুরা আহমদ তুকা সুরা রাধার দেবু জামর সুন্দরে যাহা মাগু তাহা দেবী ধনস জনি গে যাহা মাগু তাহা দেবী ধনস জনি রে মুই হেতি বিশ্বাস করে নাই 10,000 দেন পারে কি মোর টাকা ধন লুভ মোর নেই না গো পিলা যাহা দেবা দেবা আরে যদি জানা বলা জানা দেবা বলা মোর মুড় ধরি কি আগো মোর খাই করি পড়লো খালি যে বাবু গো এই সোনার মালি বি দেবি মতে মালি নেই কি টাকা দরকার নেই হেলে মতে কানা কানা দিকে দেব 5 লুক আগে জানিছ কানা কানা আগো সিঁদুর কা জল দিsko পিতা সতে আর সিঁদুর কা জল দিsko পিতা আর রুয়ানি দেব গুড়র লিতা গো গুড়ার লিতা করে দেবো অলতা গো আমার যুগে যুগে থিবা কথা রসিয়া গো আমার যুগে যুগে থিবা কথা রসিয়া গো হস্তক করন চুড়ি আর কানক করন ফুল হস্তক হরন চুড়ি আর কানক করন ফুল আরে নাকে বাবি গুনা জবাব মররে আরু কিস মাগুছু কহ তোরস জনি রে তাহলে তো जो तुम्हें जेन डबल घंटा देबो है ना आने दबा तो। किछि तुम्हें टिके न केन जगह रे तुमको उनाने करू जे बाबू तुम्हें मुना धरी कर जीव आर तुम्हें डायरेक्ट जाई दुकाने बसबो के जान बाबू तुम्हें कहउतबा बाबू घरे घरे दउतबे
যে বাবু গে হো তুমি কেনে থিব বা আগর তুমি তো জানিছ কদম গছ মোর ঘর দ্বার কেনে থিব তো হ্যাঁ, স্যার। কি কদম তারা তাকে থিবু সুনা গে হে মোর রোজা গে মুই আর মি রাধিকা এই কদম তলা তাকে তুমি রানী গা দুতি সজনে ধরি আর রাধিকা কি কদম তারা তাকে থিবু সুনা গে হে মোর রোজা গে মতে নাই দেব ধোকা আরে নাই দেব ধোকা রে দুতি নাই দেব ধোকা এই কদম তলা তাকে তুমি সজনে দুতি গা ধরি আর রাধিকা কি কদম তারা তাকে থিবু সুনা গে হে মোর রোজা গে হে মোর